हालांकि मैं नए शोरा को हमेशा नए शोरा की हौसला अफजाई करता हूँ। पिछले कुछ अरसे में जम्मू में साल 2 साल में कई जगहों पे मैंने विश्वदीप शर्मा, शेख अल्ताफ अय्याब और वकील मोहम्मद हयात जैसे बच्चों को काफ़ी मैंने सराहा है, उनकी तारीफ़ की। बल्कि वकील मोहम्मद हयात को पहले मैंने यूनिवर्सिटी में इसी हाल में ही पहली बार मैंने पिन पॉइंट किया था। और आज भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं देख रहा हूँ कि नए नए बच्चे किश्तवाड़ से, भदरवाह से, पुंछ से, राजौरी से आ रहे हैं नए जज्बे के साथ और शायरी के नए अयाम के साथ। मैं ये इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि जब हम लोग इस उम्र में थे, मैं और अहमद शनास और राजौरी के फारूक मुस्तर, हम लोग हम असर थे, तकरीबन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, आस्ता आस्ता सर्विस में भी आने लगे। तो मुझे ये कहने में कोई वो तकलीफ़ नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम लोग जो शायरी उस वक्त करते थे उससे आज के बच्चे जो 2-4 बच्चों की शायरी मैंने सुनी है, ये बहुत आगे हैं। मैं आज बहुत इस बात से खुश हूँ। बात क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में उर्दू यकीनन ज़वाल पज़ीर ज़ुबान है, ज़वाल पज़ीर ज़ुबान है। उर्दू जो है वो हमेशा पिछले 20-25 साल से पीछे ही पीछे जा रही है, दूसरी कई ज़ुबानें आगे जा रही हैं, जैसे पंजाबी है, तमिल है। आपका हो गया? कन्नड़ है, तेलुगु है, वो ज़ुबानें तरक्की कर रही हैं, लेकिन उर्दू जो है वो आप यकीन मानिए, हम जम्मू में बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हैं, हमें लगता है कि उर्दू बहुत तरक्की कर रही है, उर्दू बहुत तरक्की पसीर है, लेकिन हकीकत ये है कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू एक ज़वाल पज़ीर ज़ुबान है। खुशी होती है जम्मू में कश्मीर में भी कि कम से कम चलो एक रियासत तो हिंदुस्तान में है कि जिसमें नए बच्चों में नया जज्बा है, नया जोश है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी हैं, एमए में, पीएचडी में। हमारे जम्मू कश्मीर के तो कई बच्चे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। और मेरे पास आते हैं कई बच्चे, बड़ा दिल खुश होता है ये देख के कि वो एक बच्चा बनारस यूनिवर्सिटी में पीर पंचाल के शोरा पे काम कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। वो तकरीबन उसकी जो पीएचडी है कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी जो रियासत है, एक तरह से आज की तारीख में उर्दू की अंधेरी रात में एक रोशन चिराग का काम कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत खूब मुशायरा चल रहा था। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी जो बच्चा आ जाए स्टेज पे उसको सुनता ही रहूं, लेकिन कुछ वक्त का तकाजा होता है, कुछ और बातें भी होती हैं। तो थोड़ा सा मैंने कहा कि हम इसको थोड़ा इस तरीके से करें कि थोड़ा वक्त भी बच जाए। लेकिन हर एक बच्चा, मुझे कोई भी बच्चा आज ऐसा नहीं लगा कि जिसकी शायरी के बारे में मैं ये कह सकूं कि ये बच्चा आगे आने वाले वक्त में अच्छा शायर नहीं बनेगा। मुझे लगता है ये जो बेटा बैठा है, मुझे नाम नहीं इसका याद रहा, ये आप जो है क्या बात बता नाम? इम्तियाज़ काबिश, जो बहुत अच्छी गज़ल और कलाम बहुत अच्छा सुनाया आपने। बाकी लोगों ने भी, जाफ़र ताबिश हैं, दूसरे हैं। तो मैं रियाज साहब को मुबारक ही दूंगा
کہ یہ دوسرا مشاعرہ میں آ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جو مطلب صدر شعبہ ہیں یہ، تو ان کی رہنمائی میں بچے صرف پڑھائی نہیں کر رہے ہیں، صرف ایم اے یا پی ایچ ڈی نہیں کر رہے ہیں، ادب کے ساتھ، اردو زبان و ادب کے ساتھ ان کا جو ایک رشتہ ہے وہ مستحکم ہو رہا ہے۔ میں اس لیے ان کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں، اور یہ درخواست کروں گا کہ یہ آئندہ بھی اگر ایسے مشاعرے کریں تو مجھے ضرور بلائیں اس میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو بہت ضروری نہیں ہے کہ مجھے صدارت کے لیے بلائیں، لیکن بلائیں ضرور۔ تو بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت عمدہ قسم کا مشاعرہ تھا۔ جموں میں اکثر مشاعرے ملٹی لینگویج ہوتے ہیں، تو کثیر اللسانی مشاعرے ہوتے ہیں، لیکن یہ اردو کا یہاں پہ مشاعرہ ہے۔ اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں وشو دیپ جیسے بچے بھی ہیں جو اردو میں شاعری کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت شاعری کر رہے ہیں۔ تو میں وشو دیپ کو بھی مبارک دوں گا آج کے اس کے کلام کے لیے۔ اور میں ویسے یہ ضرور عرض کروں گا کہ جموں میں دیپک کارسی ہیں، شام طالب ہیں، انجم پیاسا ہیں، اور بھی غیر مسلم لوگ ہیں جو اردو میں اچھے شعر کہنے والے ہیں، شاعری کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اردو کی سیکولر روایت کو قائم رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ سبھی طرح کے لوگ جو ہیں ہمارے مشاعروں میں، ہمارے پروگرامز میں، یونیورسٹی کے دوسرے پروگرامز میں بھی، سیمینار ہو، کانفرنس ہو، ان میں سبھی کی حاضری جو ہے، اس سے ایک امیج بنتا ہے کہ اردو زبان جو ہے آج بھی، کیونکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں محسوس ہو رہی کہ ایک امیج بھی بنتا جا رہا ہے ہندوستان میں کہ اردو مسلمانوں تک سکڑتی جا رہی ہے، اردو مسلمانوں کی زبان بنتی جا رہی ہے۔ اس کے کئی وجہ ہیں، اس کے کئی جو ظاہر ہیں، کچھ چھپے ہوئے راز ہیں، کیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اردو ہندوستان میں سکڑ رہی ہے اور ایک مذہب تک، ایک مسلم سماج تک سکڑتی جا رہی ہے۔ ہمیں اس چیز کو ہمیں ناکام کرنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں تو کم سے کم 15-20 بچوں کو، جو غیر مسلم بچے ہیں اور شاعری کرتے ہیں اردو میں لیکن لکھتے ہیں دیوناگری میں اور کہتے ہیں کہ ہم ہندی شاعر ہیں، میں نے کئی بچوں کو کہا کہ بھیا آپ تو اردو شاعر ہیں، اردو سیکھیے، اردو لکھنا سیکھیے، پڑھنا سیکھیے۔ تو کئی بچوں نے، آج تو ہندوستان میں 2-4 لوگ ہیں جن کا نام بھی ہے، سوپنل تواڑی ہیں ایک بچے، اور ابھیشیک شکلا ہیں، آج ہم لوگوں کا نام بھی ہو رہا ہے اردو شاعری میں۔ لیکن ایک وقت تھا جب یہ لوگ کہتے تھے کہ صاحب ہمیں کیا لینا اردو سے، ہمیں کیا ملنے والا اردو میں۔ یہ جو احساس ہے، یہ جو بات ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ اردو جو ہے، جس طرح سے گنگا جمنی تہذیب پہلے رہی ہے، اسی طرح سے اردو ایک گنگا جمنی تہذیب کے طور پہ آگے چلنی چاہیے، اور اس میں پرتپال سنگھ بیتاب بھی ہونا چاہیے۔ جیسے ایک زمانہ تھا کہ ترقی پسند تحریک جب آئی سامنے، تو کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، بلونت سنگھ، ایسے لوگوں کے نام بڑے ادیبوں کے آئے کہ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اردو کوئی ایسی زبان ہے جس کا کسی ایک مذہب سے تعلق ہے۔ تو مجھے پچھلے دنوں شہاب عنایت نے بتایا تھا کہ جموں میں یونیورسٹی میں بہت سے بچے ایم اے اردو میں غیر مسلم بچے بھی آ رہے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں کچھ بچے، اور میں ریاض صاحب سے یہی درخواست کروں گا کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اردو کا ایک سیکولر کردار جو ہے وہ برقرار رہے، بلکہ ہماری ریاست جموں کشمیر پورے ہندوستان کو ایک آئینہ دکھائے کہ اردو یہ زبان ہے جس میں وجے دھر نام کا بچہ یہاں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، جس میں ڈاکٹر جگموہن سنگھ نے پی ایچ ڈی کی ہے،
वो जम्मू से की है। तो ज़्यादा वक्त ना में लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा, और रियाज साहब को ख़ास तौर से इतने अच्छे मुशायरे के लिए और इतने अच्छे तरीके से इस शोबे को, मेरा इस शोबे से बहुत पुराना रिश्ता है। जब मैं अलग भी करता था यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी थी उधर नहर पे, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन पहले एचओडी थे उर्दू के, और उस जमाने में मंजर आजमी और याबत पेशावरी जैसे लोग, फिर जगन्नाथ आजाद साहब भी इस डिपार्टमेंट में रहे, फिर सदर शोबा भी रहे। तो हम लोग उस जमाने से इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमने उर्दू में एमए या पीएचडी नहीं की, लेकिन हमारा रिश्ता जो था अपने डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट से ज़्यादा उर्दू डिपार्टमेंट से रहता था। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन साहब पकड़ के ले जाते थे कई बार, और अपने पास बिठा के देर देर तक काफ़ी कुछ बातचीत चलती रहती थी। अब मैं आखिर में अपने कुछ शेर आपको, क्योंकि मैंने खुद कैद लगाई थी कि एक चीज़ पढ़ी जाए, तो मैं खुद एक ही चीज़, एक ही गज़ल आपके सामने पेश करूँगा। ये गज़ल जो है, आप बच्चा लोग भी ध्यान से सुनिए। इसका एक पस मंज़र है गज़ल का, कश्मीर के साथ इसका रिश्ता जुड़ता है। मैं 19 नहीं, आप मेरी बात सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं 1997 में